Good day, sir. I am reviewing the color from the SIP 3D regular. I am currently working on my project individually as I do not have a capstone in our section. The title of my project is Tweet Basket. So, here tayo makaregister siya. Name, email, password, confirm password. Nya, makakuha siya sa role o user ba or admin. Then, add ka sa login. So, makalagin siya. Email, password, and then, there is a card. Ari mabutang ang mga gipang add to cart ng mga items. So, your cart is may kuan. Baka may naan na cart. So, muna siya ang kuan sa shop. May rice. And then, naka-add to cart. So, sa dashboard, muna siya sa makita ang products, sales, orders, mabutang day o signing sa nakalagin. So, proceed ka sa code. So, ari ka sa cart controller. Ang cart controller is makahandle siya sa authenticated user card. Makahandle siya sa authenticated user card operation such as maka-view siya, adding, updating, and deleting card items. So, sa controller, ang controller is maka-manage siya sa user registration, log in with token creation, and log out by revoking tokens. So, sa product controller, sa product controller type, ma-define siya sa product model with variable attributes, names, description, price, o wala akong butang ako image. So, sa cart, sa cart, is maato siya, makadefine siya nakadefine siya sa model, attribute sa user ID, product ID, quantity, o relationship to the product model. And then sa user is makadefine siya sa user model na attributes for name, email, password, o rule, including katong hidden and nested fields. Sa arin ko sa register, there is a register maka-indicate siya sa cart operations with appropriate middleware for authentication. So, dari mo na siya ang katong sa dashboard. Makita ang user.
makuha siya sa order sa order niya. So, ari sa login, register. So, sa kernel, kay naka-define siya sa global middleware stack, middleware groups for web and API routes of route middleware